کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہ مردے ولیاں دے دربار آئیو تے تک لو دیوے بلدے تیری آٹ بنا خدایا ہار نے کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تبالے او قد کسے تھی بجدا آئی بارش تے بری آج کا سب تار دسیگ نوانگے عملہ والے لنگ لنگ جان دے پائے غافل ہوتے کھان دے عملہ والے لنگ لنگ جان دے عملہ والے لنگ لنگ جان دے پائے غافل ہوتے کھان دے غلام فریدہ اور ڈبن نہ دیور اوندے کامل پیر جنان دے غلام فریدہ او ڈبڑ نہ دے دے ہوندے کامل پیر جنا تے بات کریم اپنے آقا واسطے ہاتھ چوکے سبحان اللہ واہ کریم امت داوالی او مہر شفاعت کردہ جبرائیل جے جس چاکر نبیان دا سر کردہ اچھا پیران دی گال ہو رہی ہے مرشد دی گال ہو رہی ہے تاڑے میرے سب تو وڈے مرشد دی گال میں کر لیا سب تو وڈا مرشد جڑا سڑا کار بیٹھے جی دنائے ماں کہ پاک محمد نے فرمایا کہ پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماندی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماندی تے اکو دعا میری یا مولا نہ مرن کسے دیا ماں دے پیران تھلے جنت تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں تے مل کر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ایک دفعہ سارے پڑھ لیں حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب بڑا پیارا کلام وسیم بھائی ہر بندے کی دل کی ایک بات ہے یہاں پہ ہم جو بیٹھ کے حضور کی محفل سے جاتے ہیں یہ تیاری ہو رہی ہے حشر والے دن جب ہم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے یقین کریں ہر بندہ پریشان ہوگا لیکن شاعر کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا کیوں جدو دن حشر دے ایدر دے سبحان اللہ تسی بھی آگ چھوڑو سبحان اللہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے
ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سب بولو جدو دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سب بولو حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے تے جنتا نو جائے گی سواری ساڈے آقا دی کیا کہنے او جنتا نو جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہون گے بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے بولو اگے اگے حضرت بلال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے بولو ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے پوتاپ سارے نو پئی ہونیے ادھر والے سبحان انج کہندے تے ادھر والے انج نہیں کہہ رہے لگ رہا ہے نہ مرنا کوئی نہیں سب نے مرنا ہے پر پوتاپ سارے نو پئی ہونیے اوتھے بھی مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے بولو مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے والڑیا سانو تیرا سہارا مصطفیٰ نو ساڈے ہی خیال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے مدنی ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے سبحان اللہ پھر آنکھو سبحان اللہ میں نے شاعر سے پوچھا جو حضور کے دیوانے حضور کی محفلوں میں آتے ہیں یہ کہاں پہ ہوں گے تو شاعر کہتا ہے او جڑے صدا پڑھتے درود آپ تے جڑے صدا پڑھتے درود سنیا کرتے او جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہون گے انشاءاللہ جنتا چ مصطفیٰ دے نال ہون گے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہون گے بولو حسین بھائی میرا دعویٰ ہے یقین ہے بزرگوں کے فیض سے اس تو پہلے ہر بندہ ہاتھ چوک کیا کھے گا سبحان اللہ ایک گل ایڈی بڑی کرنا لا رکھو سبحان اللہ میں ویکھنا کہ اے ستے نہیں جاگے گل ایڈی وڈی ہے کہ جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے مائک تھلے ہے جڑا نال ہونا چاہندے گل اس نے ہاتھ اٹھا کے کہے گا او جنتاں چ اے پچھلے نہیں ہونا چاہندے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال یار ہی میں نہیں او جنتاں چ کیمرے مین تسی ہونا چاہندے ہو او جنتاں چ مصطفیٰ اوے نے گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون دیکھیں جو میں شعر پڑھنے والا تھا بڑا پیارا شعر حسین دے نوکرانے لائن چ لگنا ہے کہ حسین دے ہونا کہ نانا حسین دا ایک پاسے یزید تے یزید دی ساری اولاد اسی ہاتھ چوک چوک کے ایتھے بھی تے اوتھے بھی کہنا ہے او تواڈے پاسے لعنتی یزید ہوے گا او تواڈے پاسے لعنتی یزید ہوے گا ہر
بندہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے سب بولو ہمیں ساڈے آمینہ دے لال ہون گے کوئی سونے دی چین ہووے اگے اگے کملی والا پچھے مولا حسین او اگے اگے کملی والا پچھے مولا حسین ماشاءاللہ مدنی ساؤنڈ سسٹم اسلام آباد سے ہمارا فخر ہے اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے یہ تواڈے واسطے شعر ہے یہ ربائی تواڈے واسطے مدنی ساؤنڈ کیا بات ہر شعر ان کے لیے میرا دل پڑے اے نکتہ عشق دی منزل دا اسا علی دے چین تو سکھے آئے منگ کھانا صدقہ سوہنے دا اسا غوث ثقلین تو سکھے آئے ہر رسول عتیق عبادت دا اسا شاہ مشرقین تو سکھے آئے لوکی دین دے مسئلہ وچ پھس گئے اوے اسا دین حسین تو سکھے آئے اوے اسا دین حسین تو سکھے آئے اور حضور کا دیوانہ کہتا ہے ہاں قدر اولاد دماں پیو جانڑے اولاد دی ماں پیو جانے کی جانے لوگ بیگانا قدر حسین دی فاطمہ جانے یا جانے حسین دا نانا نبی ہے آسرا یار گل سارے کدے ہاتھ اٹھا کے گاؤ دا مزہ ہے نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی ہے آسرا بولو نبی ہے آسرا ساڈا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا کیوں ہے نبی ہے آسرا ساڈا یقین ہے ساڈا ایمان ہے کہ آگے قبر میں بھی چھڑوانے ایڈی گھٹ سبحان اللہ جنہوں پاک کے وہ کملی والے ساڑھی کور چانا ہے ساڑھی گل بن جانی آکے سبحان اللہ کہ آگے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے نبی ہے آسرا بولو نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی اگلی گل تے نالے آسرا ہے ماں حسین دی نبی ہے آسرا بولو نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی ہے آسرا نبی 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 یا نبی یار نبی بھی نہیں کہنا تو کی کہنا ہے نبی 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 یا نبی 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 یا نبی نبی ہاں نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی ہے آسرا تے شایست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ تو دیلے پناہ بے مثالے اپنی ماں دی وجہ تو پوچھتے صحیح شان
हाकी बंदिया कोलो हाथ खड़ा करके कहना है जिदे कदमां उते रखन हुसैन सर जिदे कदमां उते रखन हुसैन सर साहिबे हया है हुसैन जी नबी है आसरा नबी है आसरा नबी है आसरा अच्छा कमली वाले दा पढ़ना है शजरा एक बारी हाथ चुक के सुभान अल्लाह फिर आखो सुभान अल्लाह हाँ हाँ सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा मदीने वाले सोना तेरा शजरा मदीने वाले सोना तेरा शजरा हाशमी दिलदारा हाशमी दिलदारा तू लाल है पाका सोना तेरा शजरा मदीने वाले सोना तेरा शजरा के दे हर एक शह सकदा के दे हर एक शह सकदा एक है अली जेड़ा तेरी सेज ते सह सकदा आका तेरी सेज ते सह सकदा सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा या अल्लाह जड़ा शेर ते हाथ चुक के शेर बन के सुभान अल्लाह आखे ओदी अल्लाह पाक मान भी सेहत अता फरमा ओदे प्यो ने भी सेहत अता फरमा जड़ा इस गल सुन के हाँ तेरे दर जैठा कोई नहीं बाप विला सादी तेरी माँ जई माँ कोई नहीं आका तेरी माँ जई माँ कोई नहीं ओ सोना तेरा शजरा सोना तेरा शजरा के महबूब यगाना है ओह महबूब यगाना है ए बाबुल ज़हरा दा हसनैन दा नाना है आका हसनैन दा नाना है ओ सोना तेरा शजरा अतीक भाई इससे बड़ा शेर मैं दे रहा हूँ ये हजूर के दीवाने हजूर की जद पाक के लिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह कहने वाले हैं हमारा गुजरात और जेलम का सफर आसान हो जाएगा इसी शेर पे इनसे सुभान अल्लाह सारी ले लेनी है क्योंकि बात बहुत बड़ी है हाँ बेहद दी हद कोई नहीं हो हद दी हद कोई नहीं पाक मुहम्मद जही किसे होर दी जद को आका किसे होर दी जद कोई नहीं और अली भाई मैं एक शेर देने अली दिल नू तोड़ दे नहीं वाह 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 अली दिल नू तोड़ दे नहीं वसीम भाई अली खाली मोड़ दे नहीं ओए अपने अली दे दीवाने इस तरह नहीं सुनते अली दिल नू तोड़ दे नहीं अली खाली मोड़ दे नहीं अली बाज जमाने ते अली बाज जमाने ते कोई अमीर वखा मैनो अली वर्गा जमाने यार शेर कोई पीर वखा में अली 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 वर्गा जमाने ते कोई पीर वखा अली वाला हाथ उठा के कहेगा अली बाज मोहम्मद दा अली बाज मोहम्मद दा ओ कोई वीर वखा मैनो अली वर्गा जमाने ते
کوئی پیر وکھا مینوں علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں کعبے وچ آوڑ ہے مسجد وچ جاوڑ ہے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی تو کیر وکھا مینوں نعرہ حیدری علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں ایک میرا دل کہہ رہا ہے جیسے ماشاءاللہ مولا علی کا ذکر ہو آپ کے چہرے کھلے اور یہ کیوں نہ کھلے مومن کی پہچان ہے کہ جب علی پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے ہاں مارو نعرہ یا علی دا رب دے ولی دا مارو نعرہ یا علی دا رب دے ولی دا مارو نعرہ یا علی دا رب دے ولی دا اے ہوتا جے انما مولا ہے در شیر خدائی ایندنی ذرا شیر بڑھ کے سبحان اللہ اے ہوتا جے انما مولا ہے در مشکل کشائی مشکلات چو لنگ جانا مار نعرہ رب دے ولی دا مشکلات چو لنگ جانا مار نعرہ شیر جلی دا حق نو مننا ایک باری سبحان اللہ حق نو مننا حق نو مننا سچ نو مننا پاک پنج تن دے منکر نہ بننا کیوں کسے بھی ایتھے بے نہیں رہنا دنیا میں لائے چلو چلے دا مارو نعرہ یا علی دا رب دے ولی دا سبحان اللہ پھر آکو سبحان اللہ بھائی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کے کلام کی زیادہ فرمائش ہے تو ہم میاں صاحب کا کلام پڑھ لیتے ہیں آخر میں انشاءاللہ اس کے بعد اپنی حاضری مکمل کر دیں گے مل کے دوسری پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار پڑھ کے اپنی حاضری کو مکمل کرتے ہیں آپ ایک دفعہ کہیے سبحان اللہ چلو ایک شعر میرا دل کر رہے جناب سیدنا صدیق اکبر جدی بندی ہو آکے سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ لئی جاڑتا او نہیں لئی جاڑتا بیگانا عظمت صدیق دی پوچھو لوگ کہتے ہیں چنیوں کے چہرے بڑے چمکتے ہیں یہ مر جائیں تو ان کے چہرے اور چمکتے ہیں میں دسنا کیوں چمک دینے پوچھو رسول پاک تو قیمت سے دیکھ دے کیونکہ سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں اچھا نہیں بڑی گالے گال کی ہے سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دے
میٹھے مدنی دے ساڈے حال تے کرم ہزار تھی سن صدیق عمر عثمان و علی ساڈے حامی چار یار تھی سن چار یار نبی دے پیارے چار یار نبی دے پیارے کوئی یار نہیں چاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایکو یار ہزاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے ایکو یار ہزاراں ورگا حضور میاں صاحب فرماتے ہیں جب جناب صدیق اکبر کی محبت پڑھی جناب بلال حبشی مولا علی پاک کی محبت کو میاں صاحب نے پڑھا تو میاں صاحب فرماتے ہیں جس تن اندر عشق سمانا سمانا جس تن اندر عشق سمانا اس نہیں پھر جاڑا ہر بندہ آنکھ لگائے پاوے سونے ملن ہزارہ آسانے یار بٹاڑا تینو میں وکھاواں منکر صدیق دے منکر صدیق دے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق یہ بزرگان دین کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی اگلی بات میں اتنی پیاری کرنے والا ہوں اوے آتے نو میں بکھاوا منکر صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دے گھٹ سبحان اللہ اللہ دی قسمیں گھر جا کے ویکھے نیٹ کھول کے دیکھیو حضور کا جناب صدیق اکبر کا گستاخ سامنے آ گیا تے مینوں سامنے آ گیا چہرہ ویکھ کے گل ماڑی لگی تے مینوں آ پھڑیا جے گل چنگی لگی تے سبحان اللہ تے بھی فرما دیا اوے آتے نو میں وکھاوا منکر صدیق دے چہرے دا نور لے گئی کدورت صدیق دے وسیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر پڑھ دیو کہ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے نہ غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا ہر بندہ ہاتھ چوک کے آکھے گا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا مجھے نہیں پتا آپ کا کس سیاسی پارٹی سے تعلق ہے اللہ کی قسم ساری سیاست دنیا میں رہ جائے گی قبر میں یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کام آئے گا اور ہاتھ چوک کے کہنا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یہی گل ہو رہی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے یار تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اچھا میرا دعویٰ ہے وہ جڑے بیٹھے نے نا بھائی سارے اس گل تے حضور دی ختم نبوت تے او بھی ہاتھ چکن لگنے پاویں چوکڑیاں مار کے بیٹھے نے ہاتھ او بھی چوک کے آکھن گے
ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तो वसीम भाई इस शेर वास्ते मैनू कहते इस शेर वास्ते इससे पहले ओ कौसर दा पानी आखो सुभान अल्लाह। कौसर दा पानी ओ सोने उतो वार दे जिद उज वित जाने हम खादम रिज़वी हैं गाजी मुमताज भी हैं जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं हम खादम रिज़वी हैं गाजी मुमताज भी हैं जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं। हम खादम रिज़वी हैं गाजी मुमताज भी हैं जो जान लुटाते हैं हम वो जाबाज भी हैं हम जान लुटाते हैं हम वो जांबाज भी हैं। इसीलिए इमरान आजिज़ है हम पर बेसाया का साया देखो देखो कौन आया मोहम्मद अरबी का दीन आया दीन आया दीन आया मोहम्मद अरबी का दीन। बात नामू से रिसालत की अगर आ जाए तो हम कफन बांध के मैदान में आ जाते हैं। ए वतन अमानत कायद दी उत्थे पढ़िया सी इकबाल दा ए सरमाया असां जिगर दा खून दे दे के ए पाकिस्तान बनाया ते पाकिस्तान बनाया ते वोट भी देख के देनी है फिर कहना है कि लव्वैक 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 या रसूल अल्लाह लव्वैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। टुर गए ने दिलदार दिलां दे कि टुर गए ने। हमारा भाई अल्लाह पाक उसके करोड़ हाथ दर्जात बुलंद फरमाए। पूरी फैमिली में एक लौता वो बच्चा था एहसन। अल्लाह पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हसनैन करीमैन का सदका भाई एहसन के दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक मेरे आका के जोड़े का सदका उन्हें नेमुल बदल अता फरमाए। उनके वालिदैन को अल्लाह पाक नेमुल बदल अता फरमाए। उनके घर का अल्लाह पाक वारिस अता फरमाए। और मेरा यकीन है मेरा अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ बुजुर्ग के सामने खड़ा होकर इंशाअल्लाह अगले साल आएंगे अल्लाह पाक उनको नेमुल बदल जरूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। एक बार हाथ चौके सुभान अल्लाह। अब आखिर में हजूर आरफी खड़ी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम के चंद अशार राजी बैठे हो ते सुभान अल्लाह पहाड़ी अंदाज फिर कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह नहीं ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह। हाँ हाँ पहला शेर असर के लिए कि बाग तेरे दिए उसके दर्जात की बुलंदी आपको सुभान अल्लाह से होगी जो आप बैठे हैं और अल्लाह पाक हमारी दुआ भी कबूल करेगा कि बाग तेरे दे कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी फल पकड़ते जिस वेले आया ले गए हो व्यापारी सौ सौ जोड़ सौ सौ जोड़ी संगत दे देखे आखिर बिथों पईयां जिन्ना बाज एक
पल सिंह लंघदा ओ शक्लां याद न रही ओ ना विछड़न वीर किसे दिया ना विछड़न वीर किसे दे ते ना होड़ ना रोड़ नुवाड़िया भैड़ा जिस भैड़ी दा वीर न कोई उसकी दुनिया थी ले जद विछड़न महबूब प्यारे जद विछड़न महबूब प्यारे कौन रोए मुड़ थोड़ा सौरो गांदा ए रोग मोहम्मद जिस दा नाम वछो थे आशिया से माँ बाप को बड़ी आस होती है कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारा सहारा बनेगी। आसे आसे उम्र गुजारी के चले खार हजारा माली बाग नहीं वेखड़ देदा ओ आया जदड़ बहारा। मोबाइल का दौर है वसीम भाई बंदा फोत हो जाता है तस्वीरां सामने आ जांदियां यादां रह जांदियां ये खराब गले नाल जिन्नी फील दे सकना मैं जिन्ना दर्द दे सकना इस शेर नूं देना है खास एहसन भाई वास्ते शेर पढ़ना है बंदा चला जाता है फोटोआं रह जांदियां गए बंदे दियां फोटोआं देख के बंदा की कहंदा है सी भाई कि तेलों बाज ना बलन मशाला दर्दां बाज नहाई की होया तुसां बोलण छड़िया असां वेखना छड़िया ना ही की होया तुसां बोलण छड़िया असां वेखण छड़ना ना ही हसण खेदण लाल गयो पा गयो डूंगिया फिकरा पाटी लीर पुराड़ी वागो ओ टंग गयो विच किकरा। और आखिरी शेर मेरा आखिरी शेर है क्योंकि घबराना नहीं है और गम नहीं करना जिन्ना बड़ा दुख आ जाए गम नहीं करना क्यों कि बाग अंदर एक बुलबुल बोले उदे नाल बुलंदी लाली जिन्ना दा जग ते कोई न मुहम्मद सोना रब ओना दा वाली जिन्ना दा जग ते कोई ना मुहम्मद रब ओना दा वाली टुर जाना सी दसते जान दो
इथे साडा दर्दी केड़ा कोठे चढ़ चढ़ मैं कुरलावा मैनू खाण नू आवे वे ते दुनिया डाडी असिया माड़े डर दे उफला कर दे तुर के यार विछोड़ा दे के ओ ना जो दे ना मर दे हुण यार हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी इस मिलने नू याद करे से करो से उमरा सा। और आखिरी शेर हाजिरी मुकम्मल करते हैं। आप थके तो नहीं? असी थक गए जा खुश सुभान अल्लाह। हाँ हम भी कोई नहीं थके, सिर्फ एंटरटेन के लिए ताकि आप फ्रेश रहें। बिल्कुल एक गम का माहौल आपने सुना, जैसे कि वो छोटा बच्चा ऐसा दुनिया से गया। हमें भी यकीन करें बड़ी फीलिंग इस बारे में हुई, बहुत ज़्यादा दिल को दुख हुआ कि अल्लाह पाक के फिर मामलात है, अल्लाह पाक के रंग है। लेकिन हजूर मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ पे हौसला दिया। वो सुल्तान में शेर पढ़ते होते हैं, हाँ नारो चलिया मौत दा सुन के ना रोड अखा चुबाड़ी टुर गए नबी मोहम्मद सरवर के मन तकदीर रबाने। आखिरी शेर ए दुनिया मुसाफिर खाना कोई आवे कोई जावे किस दी मजाल मुहम्मद बख्शा इथे पक्के डेरे ला। और ये आखिरी शेर आप सब के लिए जो मेरे सामने आप मेरे भाई बैठे हैं, आप सब के लिए सांस लाने के लिए कि सदा बहार मौला दे इस बागे ते कदी खजाना आवे होवन फैज हजारा ताए हर भुखा फल खावे। सलाम के लिए खड़े हो जाइए। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम कि या नबी सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह
اللہ علیہ کا جی عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے ہر جہاں کے راج والے ہر جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے یا نبی سلام علیکہ مصطفیٰ خیر البرا ہو سرورے ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں پر بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بأقصى الغایات من جمیع الخیرات والحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا قاف المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات آغثنی 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر یا الہ العالمین اجنی حاضری اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما یا رب العزت جس محبت نل عقیدت نل سنگیاں اتمام کیتا یا اللہ اس نے اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرما کے یا اللہ اسے سڑے عمل نو روزے میں سے سڑے واسے بخشش نظریہ فرمائی باعث نجات فرمائی یا رب العزت تو کریم ذاتیں ارحم الراحمین ذاتیں تیرے مقبول بندے نی بارگاہ اسی التجا کرنے ہیں یا اللہ سڑیاں خطاواں درگزر فرما سڑے گناہ معاف فرما یا اللہ یہ وقت ایسا ہے تو خود فرمایا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ یا اللہ تیری بارگاہ التجا ہے کہ سڑے حالت مہربانی فرما حضور تمام امت مسلمان بکرم فرما تمام عالم اسلام برکرم فرما ساڑے ملک پاکستان برکرم فرما یا اللہ اساں کی رائے صراط مستقیم چلنے توفیق عطا فرما نیکی نی توفیق عطا فرما بزرگان دینی تعلیمات عمل کرنے توفیق عطا فرما یا اللہ جو بچہ اس دنیا تے رخصت ہو جائے یا انہوں والدین صبر جمیل عطا فرمائی یا اس نے نعمت بدل عطا فرمائی یا اللہ سارے نے اولاد نو نیک اور صالحہ فرما یا اللہ ہر ایک نی پریشانی دور فرما ہر ایک نہ دکھ درد دور فرما یا اللہ اس آستانے نو آباد اور شاد فرمائی یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب نے ذکر نہیں آوازاں بلند ہونی یا اللہ ہر آنے آلیاں نے دلی مراداں پوریاں فرمائی ہر ایک نو نیک مقصد نیک ارادے کامیابی اور کامرانی فرمائی یا اللہ ساڑے دامن اپنی رحمتاں برکتاں مالا مال فرما یا اللہ اس دربار تو ہر ایک نو مستفیض فرما فیضان تو مستفیض فرما اچیاں میراں والے آسائیاں تو ہے رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولیں رحمت نہ دروازہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے او فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے مکالے عملہ والے لنگ لنگ جاندے او غافل ہوتے کھاندے دبڑ نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنا دے آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگھال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جلانی
सदा बहार दही इस बागे कदे खजाना आवे ओमन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैरिल कई अजमाइन बिरहमत या अरहम। मैं सारे दोस्त